新年のご挨拶申し上げます。理事長の辻陽子です。A Happy New Year! Happy New Year! Bonne et heureuse année! 新年快乐！我是李思，新加坡日本灵气协会，祝大家新的一年和灵气有更好的连接，带给大家更愉快的心情，更健康的身体，事事顺心。Je viens vous présenter mes vœux les plus sincères pour 2022 à travers 3 mots-clés que je vous ai choisis. L'écologie, la résilience et la joie. Je vous souhaite l'écologie pour que vous viviez votre équilibre dans votre environnement naturel à travers votre santé, votre clarté intérieure et l'amour. Je vous souhaite de pouvoir prendre soin de vous, en sachant vous poser, vous reposer et vous nourrir de toutes sortes de choses qui vous font plaisir, que ce soit des aliments, que ce soit des lectures, d'écouter de la musique ou de façon spirituelle. Je vous souhaite de prendre le temps d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur et de trouver votre clarté intérieure pour pouvoir être sincère, vous respecter et être sincère et respecter les autres pour vivre l'amour, l'amour de vous, l'amour pour les autres, l'amour universel. Je vous souhaite la résilience. C'est un mot qui est à la mode, je le consens. Mais je vous souhaite que vous puissiez vous adapter, trouver des solutions et rebondir lorsque des épreuves se présenteront à vous. Ainsi, vous pourrez obtenir le succès, avoir la satisfaction de la réussite et donc avoir la joie. Voilà tout ce que je vous souhaite pour 2022. My keywords, my personal keywords for this year are power, resilience, and success. So I hope you have a wonderful year ahead, starting off with full force, the power from within. And I hope that you have resilience, just in case you need to get up and go at it again, which I am sure will lead you to the success that you seek. So I hope this is another beautiful, wonderful, successful year for you. 新年のご挨拶申し上げます。理事長の辻陽子です。いかがお過ごしですか？ところであなたはエネルギーの法則をご存知ですか？あるいは覚えてくださってます？エネルギーの法則っていうのはね、強い方が弱い方へ影響を及ぼす。だからね、私ね、我々みんなで波動共鳴している仲間でね、強いエネルギーの束を作りたいんです。どんな感じかっていうとね、軽やか伸びやかに生きていきたい、自分らしく生きていきたい、自分の時間大切にしたい、あるいはご機嫌な時間増やしたい、こういうような人たちです。これをね、地球規模でどんどん広げていきたいんですよ。もううちの教会で学んだとか学んでないとか関係なくね、その時にね、このエネルギーがこう波動共鳴を起こすと増幅するからね、地球を包み込んでね、そして今頑張っておられる方、努力しておられる方のね、その努力が実ったりとか、穏やかで心地いい喜びにあふれる時間が増えるとか、そんな風になっていったらいいなって夢見てるんです。きっとね、そうなった先にいじめや不必要な攻撃や誰かへの八つ当たり、ハラスメント、そういうようなものがね、自然と減っていったりとかね、この地球の今課題になっているテーマが解決していったりとかね、スムーズにことが運ぶんじゃないかって、そんなね、進化の一年にしたいなって、そんなことを考えています。なのでぜひ今年も
仲良くしてください。あなたとつながっていきたいなって思っています。2022 Sunny Follow. So I wish you abundance of happy, healthy, and wealthy year 2022. I wish to deliver more love, connection, and excitement about your life through Reiki. I'm Satoe from Japan Reiki Association, Hong Kong chapter. Hi, Happy New Year! नया साल मुबारक, नवा वर्ष की शुभकामनाएं明けましておめでとうございます。 and blessings to you. Happy New Year! From all of us here at Japan Reiki Association.